बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। अब मैंने आपको बताया था कि एक अहम ताकतवर हलकों की अहम शख्सियत को ओहदे से हटाया गया था। वो लाहौर हाई कोर्ट का सहारा लेने पहुंच गए हैं कि मुझे ओहदे से ना हटाया जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट क्या उनको कोई रिलीफ देता है या नहीं देता, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर, जिन्होंने पहले भी पंजाब हुकूमत जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया था, और अब भी CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। और आप जानते हैं कि लाहौर में मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ। दहशतगर्दी की दफ़ात सेक्शन 9 और सेक्शन 11X के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। उस पर फिर क्योंकि बहुत अहम मुकदमा था और जो वाकई फ़िरका वारियत फैलाई जा रही थी, और आज जो मरीम नवाज़ ने जो कुछ कहा है और जिस तरीके से कहा है, अगर कोई और कहता तो ये लिफाफा खोर सारे के सारे उसके ऊपर चढ़ जाते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मरीम नवाज़ कुछ कहे ना इदारे कुछ बोलते हैं, ना इदारों की तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट आई है, ना अदालतें कुछ करती हैं, और मीडिया तो फिर उन्होंने ख़रीद रखा है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल अब CCPO लाहौर ने चूँकि जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया, IG पंजाब नहीं चाहते थे। IG पंजाब भी ये वो हैं फैसल शाहकार जिनको हमज़ा शहबाज लगा के गए थे। चीफ़ सेक्रेटरी आप जानते हैं वो वैसे ड्यूटियों पर चले गए हैं। चीफ़ सेक्रेटरी जाना चाहते हैं सूबा छोड़ के, वफाक ज़बरदस्ती उसको सूबे में बिठाना चाहता है और इस वजह से वो छुट्टी लेकर चले गए हैं, और बग़ैर चीफ़ सेक्रेटरी के इस वक्त पंजाब चल रहा है। जबकि जो IG पंजाब हैं उसके हवाले से भी वही चीज़ें हैं। तो CCPO लाहौर आइन और कानून के मुताबिक पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस वजह से उनको ओहदे से हटाने का वफाक ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसको पंजाब हुकूमत ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया वफाक के नोटिफिकेशन को, और बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त हालात हैं वो बड़े ही ख़राब होते जा रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक ख़त लिखा गया है और हुक्म जारी किया गया है जो लोटा है नूर आलम खान उसकी तरफ से, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से, और उसमें उनको तलब किया गया है। वहीं पे जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उनको भी तलब किया गया है। नूर आलम खान ने डैम फंड के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को इजलास में पेश होने की दरख्वास्त करते हुए वाज़ेह किया कि साबिक चीफ जस्टिस को कमेटी के सामने पेश होने से कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले हम दरख्वास्त करेंगे और फिर हम हुक्म जारी करेंगे। सैलाब की सूरत हाल के हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात की, और जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह 20वें ग्रेड के अहदे पर उसको 19वें ग्रेड का अफसर कैसे तैनात किया गया, उसको भी फौरी तौर पर अहदे से वापस हटाने का हुक्म जारी किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में आप अंदाज़ा लगाएं कैसे अदालत लगा के बैठे हैं। इसी तरह बड़े उनकी तरफ से आए मामलात आए, और साथ उन्होंने ये कहा कि जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो भी पेश हूँ। डैम फंड में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने का फ़ैसला किया गया है, और उसमें यह कहा है कि डैम फंड की तफसीलात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फराम नहीं की। सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड की जो तफसीलात हैं वो फराम नहीं की, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब करने का हुक्म जारी कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड की मुकम्मल तफसील तलब करते हुए चेयरमैन कमेटी ने कहा कि रजिस्ट्रार साहब को PAC के अख्तियारात के बारे में आगाह करें। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अख्तियारात क्योंकि पहली दफ़ा इस तरह देखने को मिले हैं, तो अब नूर आलम खान चाहते हैं और अपने सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जाके बताएं कि मेरे कौन से इख्तियारात हैं, और मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कौन से इख्तियारात हैं वो उनको जाके बताएं, और फिर उन्हें कहें कि आपको तलब किया गया है। नूर आलम खान ने कहा कि हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को तलब किया था, वो क्यों नहीं आए, जिस पर कमेटी के सेक्रेटरी ने बताया कि हमने उन्हें ख़त लिख दिया था। चेयरमैन कमेटी का कहना था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, कि हम पहले साबिक चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि वो अगले इजलास में शिरकत करें, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। अब साबिक चीफ जस्टिस को भी बुला लिया है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी बुला लिया। अब बात तो ख़त्म हो गई। जब आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुला लें और वो लोटा नूर आलम खान जो ख़ुद नैब केसेस में मुलजिम हो और जिसका अपना ये क्रेडिबिलिटी हो कि जो अपनी जमात और अपने वोटर्स को धोखा दे,
وہ اگر اس طرح بیٹھ کر سابق چیف جسٹس کو بلائے گا صرف اور صرف شریف مافیا کی ماں پر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہوگا، اور اس سے بڑھ کے اور ملک میں جو بدقسمتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف آئی جی پنجاب کی جانب سے جو مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف کارروائیاں نہ کرنے کی کافی دنوں سے بات چیت چل رہی تھی، 25 مئی کے جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف بھی فیصل شاہکار کارروائی نہیں کر رہے تھے، اور جب جاوید لطیف اور ان کا مقدمہ درج ہوا جاوید لطیف کے خلاف اور مریم اورنگزیب کے خلاف، تو اس وقت بھی آئی جی پنجاب نے مخالفت کی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مقدمہ درج ہو۔ پنجاب حکومت کی واضح ہدایات کے باوجود فیصل شاہکار ٹال مٹول سے کام لیتے رہے ہیں، پھر انہوں نے انکار کر دیا، اور فیصل شاہکار 25 مئی کے جو ذمہ داران ہیں پولیس افسران، کیونکہ فیصل شاہکار کو بھرتی کر کے گئے ہیں، تعینات کر کے گئے ہیں حمزہ شہباز، تو وہ تو اپنی نبھائیں گے وفاداری، اور شریف مافیا کا بیوروکریسی پہ جتنا سٹرونگ ان کا ایک اثر و رسوخ ہے تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ آج چیف سیکرٹری کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی سیاسی ایندھن نہیں بنیں گے، ان کو شرم نہیں آتی کہ جب حمزہ شہباز ان کو اپنے سامنے بٹھا کے اور ایسے انگلی دکھا کے تصویریں وائرل کرواتا ہے، تب کوئی سیاسی ایندھن نہیں تھا، تب سارا کچھ آئین اور قانون کے مطابق تھا۔ چونکہ اب حمزہ شہباز کی حکومت نہیں ہے تو اب ان کو بھی آئین اور قانون یاد آ گیا ہے، اتنی بدقسمتی ہے۔ بہرحال اب چونکہ آئی جی کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور آئی جی پنجاب کو ہٹانے کے حوالے سے وفاق کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ سامنے ہے، لیکن چونکہ اب آئی جی نہیں بھی کریں گے، جب پنجاب حکومت ساتھ ہوگی تو جو ڈی پی اوز ہیں، جو آر پی اوز ہیں، جو سی سی پی او ہیں، وہ سارے کے سارے پنجاب حکومت کے ساتھ کام کریں گے۔ اس وجہ سے آئی جی بیٹھا رہے، پھر احکامات جاری کرتا رہے، پھر اس کی بات کو کوئی نہیں سنے گا، جو حالات نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے جب ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تو غلام محمود ڈوگر کو چارج چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وفاق نے۔ وفاق کی طرف سے ان کو چارج چھوڑنے کا جو حکم دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو سب کو دوش کیا جاتا ہے، اور اس کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ جب یہ احکامات آئے تو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے سی سی پی او کو چارج چھوڑنے سے روکنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ کو پنجاب حکومت نہیں کہے گی آپ چارج نہیں چھوڑ سکتے۔ پنجاب حکومت کی جو جورسڈکشن ہے اس میں نہ وفاقی حکومت کسی کو ٹرانسفر کر سکتی ہے اور نہ کسی کو وہاں سے عہدے سے ہٹا سکتی ہے، وہ صرف اختیار وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی سی پی او لاہور سے کہا ہے کہ وہ چارج نہ چھوڑیں اور آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ وہی ہے کہ ان کو وہی دن دینے پڑ رہے ہیں جب یہ عمران خان کی حکومت کو مراد علی شاہ بلیک میل کرتے تھے، اپنی مرضی کے افسران تعینات کرتے تھے، اور جب ان کو ہٹایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ صوبہ 18ویں ترمیم کے بعد جو تقرری اور تبادلے ہیں وہ خود کرے گا۔ آج وہی زرداری مافیا اور شریف مافیا کے گلے پڑ گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پرویز الہی نے، اور یہ خود پرویز الہی کی طرف سے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی اناؤنس کیا گیا ہے کہ میں نے سی سی پی او لاہور سے کہا ہے کہ آپ نے چارج نہیں چھوڑنا، اور وہ چارج نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے طاہر اشرفی کو عہدے سے ہٹانا اور اب وفاق کو آنکھیں دکھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ اب عمران خان کے نظریات کے مطابق اور عمران خان کے احکامات کے مطابق کام کر رہی ہے۔ احکامات سے مراد یہ ہے کہ بینگ اے ہیڈ آف پارٹی وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ بطور وزیر اعظم بھی کام کرتے رہیں، اس وجہ سے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے مشاورت ہوتی رہتی ہے، اور اس مشاورت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا۔ اب دوسری طرف جب طاہر اشرفی کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو طاہر اشرفی کو عہدے سے ہٹانا تو طاہر اشرفی تو نہیں یہ قبول کر سکتا، وہ اپنے آپ کو اب آج کہتے ہیں کہ جی طاہر اشرفی لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہتا ہے کہ مجھے قانون کے مطابق اور پروسیجر کو انہوں نے پروسیجر کے برعکس مجھے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ طاہر اشرفی سے اگر لاہور ہائی کورٹ یہ پوچھے کہ آپ کو کون سا پروسیجر اڈاپٹ کر کے بھرتی کیا گیا تھا یا تعینات کیا گیا تھا، آپ بھی تو کسی کی فرمائش پر تعینات ہوئے تھے، اور اب جب آپ کی فرمائش ختم ہوئی ہے تو آپ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، پھر آپ کا کوئی آپ کے پاس سوائے مختلف لوگوں کے ساتھ یا طاقتور حلقوں کے ساتھ
ताल्लुकात के। आपका क्या लेना देना उलमा बोर्ड से? ना आपको उलमा पसंद करते हैं, ना पंजाब में जो सबसे बड़ा गढ़ है और वहाँ पर जो जैसे अभी साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी चेयरमैन हैं, वो उन्होंने ये ओहदा संभाला है। तो वो लोग हैं जिनके साथ उलमा इकराम हैं, जिनके वालिद बहुत बड़े स्कॉलर थे, मुहद्दिस थे। तो आप उनका मुकाबला करें, और आप क्या अपना जो किरदार है वो सारी दुनिया जानती है। अब उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है और उन्होंने कहा है कि मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंसाफ के तकाज़ों को बलाए ताक रख कर ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2022 को दोबारा 3 बरस के लिए चेयरमैन तैनात किया गया। मेरे ख़िलाफ़ कोई एक शिकायत भी रिकॉर्ड पर नहीं है। और साथ उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि महकमा औक़ाफ़ और दीगर को चेयरमैन को हटाने का सवाबदीदी अख्तियार नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर बोर्ड के असर नौ तश्कील इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, ओहदे से हटाकर आइनी हकूक़ से महरूम किया गया। और आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त है और जिसके पीछे हाथ हो ताकतवर हलकों का और आगे लाहौर हाई कोर्ट हो और शरीफ ख़ानदान ये चाहता हो कि वो हर हाल में तैनात रहे और वो इतना बड़ा ओहदा है और वो पंजाब के तमाम उलमा इकराम को वो होल्ड करें, तो फिर उसके बाद ये नोटिफिकेशन कैसे कायम रह सकता है और उनको कैसे रिलीफ़ नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़ा एक खैर इम्तिहान भी है आइनी और कानूनी। देखते हैं कल लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।